तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से जो हिंसा पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इमरान खान की सरकार और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को काफी बड़ा धक्का लगा है। बहुत पूरे स्टेट को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एलिमेंट्स ने हॉस्टेज ले लिया था जब उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बंदी बना दिया और काफी सारे लोगों को घायल भी कर दिया उन क्लैशेस में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट इम्तियाज आलम लाहौर से। इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कि साद रिजवी को अभी भी रिहा नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पूरे माहौल को खराब कर दिया है और इमरान खान की सरकार जिस तरीके से नेगोशिएट कर रही है, उससे क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं या जो जिस रास्ते पर किसी भी देश को चलना चाहिए, किसी भी मुल्क को चलना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है? आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान में ये जो हालिया हंगामे हुए, इससे फिर जाहिर हुआ कि पाकिस्तान में मजहबी क़ुव्वतें काफी अभी मजबूत हैं और वो अपनी बात मनवा सकती हैं। यकीनन उन्होंने हुकूमत की और रियासत की आर्म ट्विस्टिंग की है, बाजू मरोड़ा है, और इससे इमरान खान ने बहुत ऊपर बैठ के तकरीर की, कौम से खिताब किया। एक तरफ तो उन्होंने आइडियोलॉजिकली उनसे इत्तफाक किया, जो कि यहाँ पे हर मुसलमान का एक ईमान का हिस्सा है, हजूर की या रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत के बारे में, कि nobody is ready to accept anything blasphemous about prophet. This is a belief. But using that, इस बात को मानते हुए इमरान खान ने कहा कि मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल दें। लिहाजा जो माहिदा किया गया उनके साथ जेल में, एक तरफ हुकूमत ने बैन किया, फिर उन पर पुलिस एक्शन किया, फिर पुलिस की खूब पिटाई लगाई इन्होंने, तहरीक वालों ने, लब्बैक पाकिस्तान वालों ने। उसके बाद फिर उनसे बैन की हुई तंजीम से मुज़ाकरात किए। अब बड़ी आपको मैं एक बात बताऊं कि जिस ऑर्डिनेंस के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन किया गया है, उसके तहत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत। उसे पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत रेफरेंस भेजना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा ये जो एंटी टेररिज्म ऑर्डिनेंस के तहत वो अपील कर सकते हैं 30 दिन में, और फिर उसके बाद 3 महीने में इंटीरियर मिनिस्ट्री को फैसला करना होता है। जिस तरह आपने देखा और जहादी तंजीमें बैन की गई और सेक्टेरियन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन की गई थी, और इसी तरीके से इसे बैन कर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत। रही बात ये कि साद जो रिजवी हैं वो जेल में है दफा 302 के तहत, जो कत्ल का इल्जाम होता है, और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। ये दोनों शिके जो हैं वो जमानत इनके तहत नहीं मिल सकती है, वो उन्हें लंबा अरसा जेल में गुजारना पड़ेगा ताकि हुकूमत अगर विड्रॉ न कर ले। लेकिन हुकूमत ने केसेस विड्रॉ नहीं किए, बल्कि ये मैं ये कहूंगा कि जो साद रिजवी हैं उन्होंने कहा मैं तो किसी समझौते के रिहा नहीं हूंगा, मैं तो खुद अदालत के जरिए रिहा होना चाहूंगा, क्योंकि इससे उनके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि अगर वो अदालत का दरवाजा खटखटाते भी हैं और रिहा हो जाते हैं तब भी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर नहीं भी रिहा होते इम्तियाज, तब भी आप देखिए जिस तरीके से नेगोशिएशंस हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार को वो आर्म ट्विस्ट कर पाई टीएलपी, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें रेडिकल एलिमेंट्स कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स कहते हैं, जो मजहब के नाम पे क्लैशेस या हिंसा करते हैं किसी देश में, उसके आगे किसी सरकार को झुकना उनके न केवल सरकार के लिए लेकिन उस देश के लिए भी, उस मुल्क के लिए भी काफी खतरा पैदा कर सकता है। देखिए, इस दफा पहली बार ये हुआ है कि इस तंजीम के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है, उन्हें भी कीमत अदा करनी पड़ी है, उनके भी दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, मरे हैं, बल्कि घायल ज्यादा हुए हैं, तो लिहाजा उनके भी एक रोक लगाई गई है। दूसरी, ये जो बरेलवी फिरका है ये बहुत मॉडरेट तसव्वुर होता है, ये कभी भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। ये बस नात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, रोजे
آپ دیکھتی ہیں درگاہوں پہ جاتے ہیں، جس طرح آپ ہندوستان میں درگاہوں پہ دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہوئے، تو یہ مختلف طرح کے لوگ تھے، صوفیہ کے سلسلے کے قریب ہیں. لیکن حالیہ سالوں میں یہ بریلویوں دیوبندیوں کو دیکھتے ہوئے یا وہابیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی کچھ رنگ پکڑا ہے، اور یہ اکثریت ہے یہاں پاکستان میں جو یہ فرقہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے الیکشن میں انہیں یہ پنجاب میں تیسری پارٹی بن گئے، انہیں 22 لاکھ ووٹ ملے تھے. پہلے پاکستانی مذہبی جماعتوں کو اتنے ووٹ نہیں ملتے تھے. ان کی اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے والد جب مر گئے رضوی کے سعد رضوی کے، تو لاہور میں تقریباً 4-5 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں تھے. تو انہوں نے اپیل اپنی بڑھائی ہے، اور یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے بھی ان کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک عام رائے عامہ بنی ہے کہ مذہب کے نام پہ تشدد کسی صورت میں برداشت نہیں کرنا چاہیے. عمران خان حکومت نے کمزوری کا مظاہرہ کیا کہ وہ پہلے تو ڈٹ گئے، پھر ان کے آگے لیٹ گئے، لیکن بالآخر انہیں بھی اس بات سے انکار کرنا پڑا ہے کہ سفیر کو ہم نہیں بھیجیں گے، اور خارجہ پالیسی کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سڑکوں پر طے نہیں ہو سکتے، ریاست ہی طے کرے گی. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا بہت ہی اہم مدعا ہے جو ہم فرانس کے انوائے کی بات کر رہے ہیں. امتیاز، جو فرانسیسی راجدوت ہے جن کو ایکسپیل کرنے کی بات کر رہے تھے، اس سے اب پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ فورن پالیسی میں امپیکٹ پڑے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ڈومیسٹک چیلنجز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ فورن پالیسی کے مدوں پر فیصلہ سنانے لگتے ہیں، تو اس پر نہ کیول فرانس اور پاکستان کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے رشتے گلوبل کمیونٹی کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی سرکار، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ڈومیسٹک پالیسیز یا ڈومیسٹک ایشوز اور چیلنجز فورن پالیسی کو امپیکٹ کرے. تو آپ نے دیکھا اسی لیے کہ اس کے باوجود کہ ایڈیولوجیکلی انہیں کنفرنٹ نہیں کیا گیا، ان کے سامنے حکومت نہیں کھڑی ہوئی، لیکن سیاسی معاملے میں یا خارجہ پالیسی کے معاملے میں انہوں نے سٹینڈ کیا ہے کہ ہم یہ آپ کو سڑکوں پہ طے نہیں کرنے دیں گے، اور جو خانگی سیاست جو ہے، گھریلو سیاست، اسے ہم خارجہ پالیسی پہ نہیں پلے کرنے دیں گے. اس کا تو حکومت نے اظہار کیا ہے. لیکن یہ ایک تہذیبی معاملہ ہے. دیکھیے، آزادی اظہار جو ہے یورپ میں بڑے صدیوں کے بعد حاصل کی گئی تھی، جب مذہب اور ریاست کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. مسلم دنیا میں یہ پروسیس ابھی بہت تاریخی اعتبار سے پیچھے ہے، اور مسلم فکر ابھی اس رہٹ پہ نہیں پہنچی جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کے زمانے میں، روشن خیالی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک تہذیبی تاریخی فاصلہ ہے. اور یہ کہ حالانکہ ہم بے شمار چیزوں میں سیکولر ہیں، میں اب آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، ایک سیکولر حرکت ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، میونسپل کمیٹی چلاتے ہیں، ٹریفک چلاتے ہیں، خارجہ پالیسی، یہ سارے معیشت چلاتے ہیں، یہ سارے سیکولر معاملات ہیں. لیکن ایڈیولوجیکل سطح پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں کم ہے. اور وجہ یہ بھی ہے کہ اب مذہب جو ہے انکریزنگلی پورے سب کانٹیننٹ میں، اگر آپ کے یہاں رام رام چل رہا ہے بنگال کے الیکشن میں، تو یہاں لبیک یا رسول اللہ چل رہا ہے. لبیک کا مطلب بھی یہ ہے کہ آئی ریسپونڈ ٹو یور کال، کہ میں آپ کے پیچھے ہوں، لبیک یا رسول اللہ. آپ کیا رام رام چل رہا ہے. یہ جو مذہب کا استعمال سیاست میں بڑھ رہا ہے، یہ بہت تشویشناک ہے جمہوریت کے لیے بھی اور ہمارے آگے بڑھنے میں بھی. اگر ہم مغرب سے مقابلہ چاہتے ہیں ترقی کرنے میں، تو ہمیں سائنس اور دوسرے علوم کی طرف جانا پڑے گا، نہ کہ ہم ماضی کے خیالات کی طرف جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ بات تو سر سید احمد خان جو کہتے تھے اس سے بھی بہت پیچھے کی چلی جانے والی بات ہے. جی، آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو چیلنجز ہے پاکستان کے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پروٹیسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کلیشز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان کو جو بگر پکچر ہے، اکنامک پرابلمز ہیں، ابھی کووڈ کا پینڈیمک چل رہا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرکار ریلیجن اور ریلیجس ایشوز کو امپورٹنس دیتے ہوئے ان چیلنجز کو
कहीं ना कहीं कम तवज्जो दे रही है। तो आपको क्या नजर आता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अपना फोकस वापस से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उस पे करेगी, या रिलीजन विल ट्रम्प एवरीथिंग? मेरा ख्याल है कि ये जो था ना एक वक्ती उबाल था जो गुजर गया। हुकूमत की तवज्जो, बाशी बहरान बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, IMF की शराइत बहुत सख्त है, उसमें मुल्क में बड़ा गुस्सा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से बात अभी फाइनल स्टेजेस में पहुंची हुई है, और अफगानिस्तान में भी ड्रॉप सीन होने जा रहा है। तो ये सब कुछ बड़ा अहम है जो हुकूमत की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करेगा। दूसरी बात यह कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत सदमा है, और पाकिस्तान में काफी इस पे बात हो रही है, जो भारत में कुछ 250 लाख 3 लाख लोग एक ही रोज में कोविड के शिकार हुए हैं। काश हमारे मुल्क में ताल्लुकात अच्छे होते, कम से कम यहाँ से ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर ही भेज दिए जाते, और इसी तरह हम भारत से वैक्सीन मंगवा सकते। कम से कम वबा के जमाने में तो जनूबी एशिया को या सार्क के मुल्कों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। हमारे यहाँ लेकिन मुश्किल ये है कि या तो मुकम्मल दोस्ती की तरफ चल पड़ते हैं, या फिर मुकम्मल लड़ाई की तरफ चलते हैं, बीच में हम कहीं कुछ जगह नहीं छोड़ते। अभी खबर तो मुझे बहुत अभी सदमा है, जो बहुत दुख है जो भारत में वबा फैली है, लाखों लोगों की जाने गई है। इसी तरह पाकिस्तान में दोबारा ईदी फाउंडेशन, पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखते हुए कहा है कि वो हेल्प करना चाहते हैं, असिस्टेंस भेजना चाहते हैं। तो देखते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से इस मूव का, इस असिस्टेंस का किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन फिलहाल इतना ही वक्त है हमारे पास पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुनिया तक में जुड़ने के लिए। इम्तियाज।